recording af. Anyway, okay, so Coulomb se law stem julle saam lyk baie soortgelyk aan wat ons gedoen het met Newton se gravitasiewet. Okay? And it's also got a variable in there. I'm going to show it to you guys now. And other than that, you have to know that Newton's gravitational law is always an attractive force. Nee? Hy is mos altyd 'n aantrekkingskrag. Maar by Coulomb se wet is dit nie altyd 'n aantrekkingskrag nie. Dit hang af van watter tipe ladings die voorwerpe dra. So if it's a positive and a negative, it will be an attractive force because opposites attract. But if it's a positive and a positive, it will be a repulsive force. So hierdie keer moet jy nou mooi konsentreer watter inligting kry aan die begin. En ek gaan nou as ons by die somme uitkom vir jou wys waar jy jou tekens in ag moet neem en waar jy jou tekens net ignoreer. Okay. I want to jump back to these graphs because they do like asking graphs. Remember, the graph for directly proportional is a straight line with a positive incline, né? En die grafiek vir omgekeerd ewenredig lyk so. Wat het ek nou gedoen? Nope. Okay, you guys did this in grade 9, maths. Okay, onthou net vir al Afrikaans, jy kan nie sê direk ewenredig en indirek ewenredig nie. Dis direk ewenredig en omgekeerd ewenredig. Julle maak graag daai mishap. Okay. So, Coulomb's law says the electrostatic force between two charged objects is directly proportional to the product of the charges. Ek dink ek het dit vir julle gesê by Newton ook. Maar as jy daai produk uitlos, dan gaan jy 'n punt verloor. Okay, dis die produk van die massa is by Newton se gravitasiewet. The product of the charges by hierdie ene. And inversely proportional to the square of the distance between the point charges. Okay. En nou weet jy al hierdie ene. Ek gaan baie vinnig deurom gaan, want dit is soortgelyk aan wat ons gedoen het met Newton. Die een massa verdubbel, die afstand halveer, bla 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 bla. 2-point charges with a magnitude of Q1 and Q2 are distance are apart. The electrostatic force between the charges is F. En dan sê hulle vir jou, wat as Q1 3 keer so groot word en die afstand tussen hulle halveer? So dan, as hy 3 keer so groot word, so met ander woorde, in hierdie geval gaan ons F maal met 3. Do you guys agree? Okay, and it's inversely proportional to the distance between them squared. So if this one doubles, yeah, halves, then it means that it'll become times is hier so 'n tikfout? Ja, daai het 'n half ook by in julle boeke. Ek wil nou net sê. So then it's times 3 over 2. Want die een is maal met 3 en die ander een is maal met 'n half. Okay? And this one will be times 4. Want is mos gedeel deur 'n kwart. Divided by a quarter. Nee? Gedeel deur 'n half kwadraat. Met ander woorde, daai ene en daai ene gekombineer kom dan uit by 6 keer die grootte van die oorspronklike krag. Kyk. En daarso is die formule. Sien julle, by die vorige een was daai net 'n hoofletter G gewees, capital letter G. This one is a lowercase k. En dit is maar net 'n konstante wat ons gebruik wanneer ons werk met hierdie. Okay. Once again, just check your units. So ladings is altyd in Coulomb. So julle moet maar oefen om daai milli, makro, mikro, pico, daai goeders om te skakel. En afstand is altyd in meter. Now, unlike by Newton's gravitasiewet, there we had a lot of distances given to us in kilometers. Now you're going to have some distances given to you in millimeters because we're going to work on a much smaller scale. So maak maar net seker jy sit hom net eers om na meter toe voordat jy anders naakse goeders begin doen. Okay. Ek gaan hierdie doen nie. Calculate the electrostatic force that two charges of positive 3 micro and negative 8 microcoulomb exerts on each other
when they are a distance of 30 millimeters apart. Nou, belangrik by hierdie ene. Daai plus en hierdie minus gaan jy net gebruik by jou antwoordse rigting. Sien julle, ek stel dit nie in by my formule nie. I do not substitute the plus or the minus into my formula. Okay, because if that was positive and positive, the magnitude would still be the same. So sê nou maar dit was 'n positiewe 3 mikrocoulomb en 'n positiewe 8 mikrocoulomb. Dan sou die grootte van die krag nog steeds 240 Newton gewees het. But then it would have just been repulsive. So you only use the signs of your charges to say, are they attracting one another or are they repulsing one another? Baie belangrik. Jy gebruik glad nie jou tekens in jou berekening nie. Die ander ding, kyk net daar. Hulle gaan sit hom net eers om na millimeter toe voordat hulle hom instel en oplos. OK. Goed. Lekker maklik. Nou sê hulle vir jou, hoe sal die elektrostatiese krag tussen die twee verander indien die afstand tussen hulle sou halveer? You can do one of two things. You can either literally go and redo this with and here you just say 15 times that. Nee? Jy gaan ons by dieselfde antwoord uitkom. As die afstand tussen hulle 30 mm was, hulle vra vir jou wat is die nuwe krag as jy die afstand tussen hulle halveer, dan kan jy dit mos so doen. Or you could use, like we did there, daai tipe verhouding. Okay? So dis wat hulle hier gedoen het. Hulle sê vir jou die afstand tussen hom halveer, met ander woorde, dis 'n half kwadraat, en as jy deel deur 'n kwart, dan is dit dieselfde as om te maal met 4. So it doesn't matter which of the two methods you use, you'll get to the same answer. Okay, ek gaan vir julle gee van oefening 15, maar ek gaan nie vir julle nommer 1 en nommer 2 gee nie. Nommer 1 en nommer 2 is omskakeling, and I'm just going to assume that you know how to convert to coulomb. Okay, lekker. So ek wil hê julle moet vir my begin met nommer 3. En ek gaan vir julle nog een gee nie, want nommer 3 het wel 10 somme onder hom. So nommer 3 vir môre vir huishoud, bladsy 264.